मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कम् नवपदसहितं जीवषट्कायनेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारेत्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहिते प्रोक्तुमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान्यः स वै शुद्धद्रष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाय राहिणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो ओज्जोवणमोज्जवणम् निवहनं साहणं च नीच्छरणम् दंसननाणचरितं तवाणमाराहणाभणिया। सम्यक् दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः। तत्त्वार्थ श्रद्धानन् सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरणस्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालान्तरभावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यै केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रानिः श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वन् द्वयनेकद्वादशभेदम् भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम् क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम् तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु रूपीष्ववधेः तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नाचतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च स दशतो रविशेषाद्यत्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगं संग्रह व्यवहारार्जुसूत्र शब्द समभिरूढैवम्भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। औपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रे कैक षट् भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पञ्चेन्द्रियाणि विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्
लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वा नाहारकः सम्मूर्च्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायु चाण्डच पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्च्छनम् औदारिक वैक्रीकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्त तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्च्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययञ्च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाते चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। रत्न शर्करा बालू का पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बो वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरकशत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परो दीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिकिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्य हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्तैरावत्योर्वृद्धिर्हासौ षट्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमियोऽवस्थिताः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारी वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्थे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः
आर्याम्लेच्छाश्च भर्तैरावत विदेहाः कर्मभूमियो यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः त्रिस्थिते परावरे त्रिपल्योपमान्तरमुहूर्ते तिर्यग्योनि जानाञ्च इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। नमो नमः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोकपालानेक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्याव्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्शरूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप्तिकुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरक गन्धर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चन्द्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान् सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत् प्राणतियो रारणाचितियोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखत्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्यादित्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारसतादित्य वहन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमेधिके सानत् कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पञ्चदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणाञ्च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणाञ्च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणाञ्च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानाम् नाणोः लोकाकाशे वगाहः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानाम् प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाहः शरीर वाङ् मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम् वर्तना परिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गन्ध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बन्ध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः न जघन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्व्यधिकादि गुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च
गुणपर्यवत् द्रव्यम् कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः। नमो नमः। काय वाङ् मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य स कषायाकषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इन्द्रिय कषायव्रतक्रियाः पञ्चविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यन् समरं समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिचतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग विसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निह्नव मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुःख शोक तापाक्रन्दनवत् परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकम्पादान सराग संयमादि योगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बह्वारंभ परिग्रहत्वन्नारकस्यायुषः माया तैर्यग्योनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवञ्च निःशील व्रतत्वञ्च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वञ्च योग वक्रता विसंवादनञ्चा शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करणमर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः। नमो नमः। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतोऽनुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च वाङ् मनोगुप्तिर्यादान् निक्षेपण समेत्यालोकितपान भोजनानि पञ्च क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणञ्च पञ्च शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पञ्च स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण व्रश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पञ्च मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पञ्च हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्य दर्शनम् दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम् प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम् हिंसा असदभिधान मन्द्रितम् अदत्ता दानंस्तेयम् मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रहः निशल्यो व्रति अगार्यनगारश्च अणुव्रतो गारी दिक्तेशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणान्तिकीं संलेखनान् जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमम् बन्धवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः मिथ्योपदेशरहुभ्याख्यान कूटलेखक क्रियान्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोक्तदारतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीडा कामतीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण्ड प्रमाणातिक्रमाः
ऊर्ध्वाधस्तिर्यक् व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यन्तराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः कंदर्प कौतुकुच्च मोखन्यास मिक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुह प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुह पक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं विधित द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्योज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रान्तरायाः पञ्चनवत्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यै केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान् ग्रन्थयश्च सदसद् वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषायौ हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सास्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः नारद तैरज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रसगंध वर्णानु पूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीरत्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणां मन्त्रायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनी यस्य 20 गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। नमो नमः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः तपसा निर्जराच सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः इर्या भाषैषणादा निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्त्वानुचिन्तन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थं परिशोढव्याः परिशहाः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्या रतिस्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोशवध याचना लाभ रोग तृण स्पर्शमल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश्चतुर्दश एकादश जिने पादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहान्तराययोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाज्ञा रतिस्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यं तपः
प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम् प्राक् ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्योः उत्तम संगननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम् शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य विपरीत क्रिया निवर्तीने त्रेक योगा योगा योगानाम् एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांतिः सम्यक दृष्टि श्रावक व्यर्थानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः। नमो नमः। मोहक्षयाज्ञान दर्शनावर्णान्तराय क्षयाच्च केवलम् बन्ध हेतु भाव निर्जराभ्यां कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकानि भव्यत्वानाञ्च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनन्तर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वक प्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आवित्त कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालाम्बु वदेरण्ड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनान्तर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दशमोऽध्यायः। नमो नमः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यञ्जन संधि विवर्जित रेफं साधु विरत्रमक्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्।